मैंने जल्दी जल्दी आसिक तरबर होगी लेट हो जाऊँगी आज संक्रांति ना तो मैडम रागे तो आसिली हाँ मन पड़ा मैडम मत मंदिर जाइए हेलो हाय नमस्ते आशा करुँच भल थे समस्ते मो बाबा पाखे प्रार्थना करुँच मोर सब भाई भौणी भले रुहतु खुशी रुहतु बिंदास रुहतु मु तो भलरे अच्छी खुशी अच्छी सांग मैंने आसिक पहुँचली कम टाइम 11टा है बर्तमान 11टारे मु ब्लॉगटी आरंभ करुँची तो सांग मैंने चलतु आज मु कौन रोषे कर जानी आज हूँ मकर संक्रांति तो समस्त मो तरफ हैप्पी मकर संक्रांति सांग मैंने तो चलतु कौन रोषे करी चलतु देखा मोर भी लेट हो जाऊँगी चलतु सांग मैंने जीवा लेट्स गो भात आज कि सांग मैंने आज मकर संक्रांति अरुआ भात टे रांधि आराम हो कौन भातटा भल लगे डाली सीझे रखी बघारी बीन्स आलू आज भजा आलू बीन्स भजा आज हम बीन्स आलू भजा आउ डाली पापड़ टे छाणीदे खाला बेले मैंने भात होगला गाड़ी देली और भात तो एपटे तो भजा बसची लुण हल्दी आहरी पकेनी मैंने भजा भी होगला रेडी खाली डेक्ची बाहर करदेली होगला रेडी सब फोन करती डाक्टर ना कहते लेट्रे आसबू किंतु आज टोटाली फोन करना मत लगे आज संक्रांति अच्छी ना मैडम बोधे पलि मंदिर फंदिर जल्दी आसे बोली भाविकी मत फोन करना देखो केड़े जोर रड़ी छाड़ दुनिया दुनिया माने मैडम घरे गोटे कुकुर अच्छी बहुत चालाक से बहुत केड़े जोर रड़ी छाड़ी जापारे जड़े किए गोटे गेट बाड़े माने गेट पाखे ठिया बापरे केड़े जोर रड़ी छाड़ी गोटे गोटे गाड़ी लगे मैडम गाड़ी का गाड़ी का कहते मैडम मंदिर जाइए सप्ताह मंदिर ही जाइए फोन करी मैडम कहले 10-15 मिनट लगे हूँ आउ थे घर को जी आसिक घर को लगे आस मैडम
କାମରୁ ଆସିଲି ଟାଇମ୍ 3:10 ହେଇଗଲାଣି। ତ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆମ ଘରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଛି। ତ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦିନରେ ମାନେ ରାତିର ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଚିକଚିକି କରି ଭାଜିଛି, ବାଇଗଣକୁ ବି ଭାଜିଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ଭଜା ଏଥିରେ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଭଜା ଏଥିରେ ଅଛି। ଆମର ରାତିର ଖାଇବା ଭାତ ଦିନରେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ଡାଲି ବି ଅଛି। ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଠା ଯାଉଛି କରିଦେବି, ବୋଉ ଖାଇବା, ରୁଟି କରିବିନି ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ସବୁ କାମ ଧାମ ସାରିକି ଟିକେ ଥକା ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଏବେ ରାତିର ଖାଇବା ବନେଇଲି, ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ହଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।